हेलो दोस्तों, हम और गुंजन भाई जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। गुंजन भाई थोड़ा हाई कर दीजिए। हेलो गाइस। शादाब हसन से देखो, सबसे अनलकी क्रिएटर है। 50 रील्स डाले फ्लॉप, 500 फ्लॉप, 5000 फ्लॉप। ना डीएलएसआर, ना मुंबई का कनेक्शन, ना कोई गॉडफादर। बेचारा टियर 3 सिटी में रोज ठोकर खा रहा था, लेकिन गिव अप नहीं किया। दिन के 10 रील डाले, लोगों से सीखा, फीडबैक लिया, गिव अप नहीं किया। और एक दिन ये 10 रुपए की चॉकलेट कितने में मिलेगी बाबू, वायरल हो गया। नसीब उसका चेंज हो गया। टुडे ब्रांड उसको 2 लाख 3 लाख रुपया हर रील के लिए दे रहे हैं। भाई साहब 30 লাখ का স্করপিও ले लिया। তো এটা হয় কনসিস্টেন্সি, হার্ড ওয়ার্ক, ডিসিপ্লিন আর এফোর্ট দেওয়া নিজের কাজে। তুমি সাদা ফাসারের ইনস্টাগ্রাম পেজে গিয়ে দেখো, তোমার কি মনে হয় সে 100-200 রিলস পোস্ট করেই এত বড় হয়ে গেছে? না, 5000-এরও বেশি রিলস পোস্ট করার পর তার একটা রিল ভাইরাল হয়, আর সেই একটা রিল তার পুরো জীবন বদলে দেয়। সো তুমিও গিভ আপ করবে না, আর এই রিলটা তাকে পোস্ট করো যে রিসেন্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশন স্টার্ট করেছে।